Ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat. Ini Datuk yang Datin yang sugih itu kan, yang kaya raya itu kan. Gak tahu saya guys. Ini nah. Susah bener bahasa Cina itu. Caranya gimana? Xie xie. 它是大力的，大力的，就是不用放很多啊，一粒可以这样吃啊。哦，没banyak macam si lah. Pinter banget loh, bisa paham loh bahasanya. Itu mungkin yang membuat banyak orang shock gitu kan. Kenapa mereka kok bisa gitu ya kan? Kenapa kita tidak gitu? Mungkin dari segi pendidikannya, karena pendidikan di sana itu banyak sekali ya guys ya, dan itu diutamakan gitu dengan berbagai banyak bahasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dari channel Mosa Update guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi ya guys ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi orang Malaysia ini membuat kagum orang luar lah, kok bisa gitu loh guys, kok bisa, selalunya begitu. Kenapa orang luar kagum sama orang Malaysia? Yuk kita tonton video ini sampai selesai dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita lihat videonya, let's go. Orang luar dibuat shock ketika tahu orang Malaysia pandai cakap berbagai bahasa. Wow. Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat. Tun, boleh cakap bahasa Jepun tak? Boleh. Kan Tun cakap pernah pergi sekolah Jepun dulu kan? So Tun belajar like arigato ke konnichiwa ke apa bahasa Jepun tu yang Tun paling suka? Macam namae wa nan desu ka? Nama yang Mukumin desu. Sí, hablo un poco de español, aprendí español de YouTube y La Casa de Papel. Dayan nem nagagawaris parkitos. Loh, kok kayak Vicky Naki nih, bisa berbagai banyak bahasa. Semua plojada, ya lo plus motret video tura pertayana. 안녕하세요. 망고 존나 맛있다 연진아. 존마 팅구리 짱중둥왕 쭈빨 벌삽 땅땅땅. Loh, kok bisa? Oke. 我们从哪里来？我们是沙巴，不过我们在沙巴住很久了。哦。然后我们每次 online 买不到货，所以我们特地今天你来这边买不到，我们特地过来买了。你们那知道我来这边今天？我们每次有看你的 live 频道。Kok gitu ya? 我们也知道，你的电话都没有电了，我们都从那边走过来。Orang-orang Malaysia kembali membuat takjub wisatawan asing dengan kemampuan mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Sebuah video yang viral di Cina menunjukkan seorang pria Malaysia yang fasih berbicara tidak hanya dalam bahasa Melayu dan Inggris, tetapi juga Jepang, Korea, dan Mandarin. Keahliannya ini menarik perhatian banyak netizen yang terkesan dengan kefasihannya dalam berbagai bahasa. Tak hanya itu, dalam video tersebut juga terlihat beberapa warga Malaysia lainnya yang dengan percaya diri menunjukkan kemampuan mereka berbicara dalam bahasa asing, termasuk Korea dan Jerman. Fenomena ini semakin membuktikan bahwa masyarakat Malaysia memiliki kemampuan multibahasa yang luar biasa, yang tentu sangat menguntungkan dalam dunia pariwisata dan komunikasi global. Keanekaragaman budaya di Malaysia tampaknya menjadi faktor utama yang mendorong warganya untuk lebih mudah mempelajari berbagai bahasa. Dengan lingkungan yang penuh dengan berbagai etnis dan bahasa, mereka terbiasa mendengar dan menggunakan banyak bahasa dalam kehidupan sehari-hari.
Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap ramai orang Kak mudeng guys, gimana baca komennya itu? Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Dia cakap terlalu cepat, saya tak boleh ikut. Kalau begitu, saya rasa melancong ke Malaysia tak ada masalah. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat. Sebab sebenarnya bahasa Cantonese dan Hakka merupakan salah satu dialek di China. Tapi fasikan pakcik itu membuatkan ramai orang nak bersembang dengan dia. Nama wa nan desu ka? Nama saya Mukumin desu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Saya dulu belajar bahasa Jepang guys. Ya. Dan ya sudah lumayan lah fasih dikit lah untuk berkenalan, untuk ngomong-ngomong gitu. Tapi karena memang waktu setelah lulus itu tidak belajar lagi, hilang guys, hilang, asli hilang. Kayak bahasa Arab aja, bahasa Arab dulu ya enak gitu ngobrol sama orang Arab. Tapi kalau udah lama nggak ngobrol tuh memang banyak lupa pasti. Cakap terima kasih datang ke Jepun dan melawat kami semua. So macam mana makanan Malaysia tadi? Makanan sedap, tapi saya biasanya tak makan banyak, sebab itu tak habis. Tapi itu biasa makan makanan Jepun tak? Oh, saya kerap kali makan. Di Kuala Lumpur pun kadang-kadang saya pergi Japanese restaurant. So apa makanan favorite Jepun tu? Tempura. Tempura. Saya pun suka tempura juga. Ebi tempura ke? Ebi, ya. Wow. Tun boleh cakap bahasa Jepun tak? Boleh. Kan Tun cakap pernah pergi sekolah Jepun dulu kan? So Tun belajar like arigato ke, konnichiwa ke, apa bahasa Jepun tu yang Tun paling suka? Macam nama wa nan desu ka? Nama saya Mukumin desu. Kalau arigato gozaimasu tu boleh sebut? Boleh, arigato gozaimasu. Wah, Tun punya pronunciation dah macam orang Jepun dah. Last sekali, Tun sekarang umur Tun berapa? 98. Okay, dan saya dengar Tun akan jadi 99 Julai ni kan? Julai ni. So, dalam bahasa Jepun, kita sebut Tanjobi Omedeto dalam bahasa Jepun. Happy birthday. So Tanjobi Omedeto gozaimasu. Thank you. Saya doakan Tun murah rezeki dan panjang umur, insya-Allah. Insya-Allah. Tu fist bump. Wow. 저 말레이시아에서 왔어요. 한국말 잘하네. 나 한국말 할 줄 알아요. 안녕하세요. 한마디 더 해줄게요. 날씨가 너무 이쁘다니까 저기 알아줘서 내가 너무 기분이 좋아. 아니에요. Ayo. 그냥 얼마예요? Kejap. Kok bisa gitu? Ini kayaknya orang Malaysia yang ke Korea gitu ya. Enggak tahu juga atau di mana ini? 2,000원이죠. 감사합니다. 사우디에서 와요? 사우디 아니에요. 말레이시아에서 왔어요. 말레이시아? 예. 사람들이 엄청 쳐다봐. Panggil kita Malaysia. Malaysia. Oke. Ya vlognya orang di Malaysia 택시 기다리고 있어요. 네. 감사합니다. 9 bahasa yang saya boleh cakap. Jadi rasanku bahasa situ dalam 50 100 tahun gutsono sebab dasong bola bokarati mutangar sungai. Si hablo un poco de español, aprendí español de YouTube y La Casa de Papel. Da yennem nagagawaris para kitos mo plokada, ya lo plus mo trap video tura partayana. And of course I speak English because I've been learning English for the past 11 years. 然后我也可以讲华语，因为我是之前读华小的，然后基本上我每天都是跟朋友讲华语的。アニメも見てるよ。例えばナルトとかワンピースとか。なんだろう。鬼滅の刃知ってるよそれ。水の高級1の方. 안녕하세요. 저는 Atsir입니다. 반갑습니다. Nah, YouTuber favorite aku itu dari Indonesia, Bang Vicky sama Bang Tura. Jadi keren, Bang Vicky dan Bang Tura emang terbaik. Jadi saya lahir di Sabah, lepas itu saya membesar di Semenanjung. Jadi kalau nak cakap slang Semenanjung tuh tak ada masalah pun. 안녕하세요. 망고 존나 맛있다 연진아. 존맛이구리 장충동왕. 족발 보쌈 땅땅땅. Apa tuh? 유유유유유유. 메게네 사네요 키라미스케. Waduh. 잠깐만요 형
사랑해요. Isabahan Cina. Hello, kamu kah Mango Boy? Yes, me Mango Boy. Okey. Nama saya si Muhammad Kaidir. Kau pandai bahasa asing, bahasa apa? Bahasa Korea sih ya, sama Bahasa Chinese lah. Chinese tidak seberapa lah. Kalau Korea perfect lah. So kamu belajar bahasa Korea dari mana? Dari sini. Dari sini ya, lah. dari sini. Saya dulu nakal jalan-jalan di sini sana ini. Kenapa kamu mau belajar bahasa Korea? Kalau macam dorang punya cakapan tuh, aku boleh tahu lah, boleh kawal dia punya cerita. Oh, oke. Supaya orang lagi Banyak viral dia. Cuma tingguri. Mango 여기서 welcome to Kota Kinabalu Mango Boy. Mango 존나 맛있다 연진아. Ini orang-orang tempatan, maksudnya orang yang jualan di pasar Malaysia gitu loh. Pinter bahasa Koreanya karena banyak mungkin turis-turis juga di situ gitu kan. Tingguri tang tang hurururu tang tang hurururu yo 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 메게네리 키라미스케 사랑해요. Bye. Oke. Terkejut Melayu cakap Cina. Plus. You. Wow. 你读小学是中文的？我妈妈也是会讲。 What? 点点啊。Terkejut sampai excited banget. 他唱歌。太阳出来了。 Semua basah boleh. Pundang. 괜찮아요? 괜찮아. 머리 가지 pundang. Oh, orang Korea. Oh, ini. Ini kelebihan yang perlu dimiliki oleh tour guide ya. No, I'm kidding. Let's stop. Okay? Remember, okay, all the time you play mostly when pundang. 그러면 다리, buru-buru 이렇게. Dia punya kaki panjang main, jangan bengkok rap aja. Tidak, bengkok rap aja. Tarik. Okay? Don't open, okay? I have a big shot there. So, yeah, so close. Yeah. Only it and the under. Okay? Only when landing time because we start at the boat. Wow. And we also finish at the boat. Finish at the boat if we don't have a problem. So finish later, I will let you all know. 2, 3. Hanya bilang sudah habis, baru tulis. Only when landing time, okay? Punggang, tarik. Okay? And kamang, lalala. Kamang. Your phone, please take it off. 我们从哪里来？我们是沙湾，不过我们在沙巴住很久了。哦。然后我们每次 online 买不到货，所以我们特地今天你来这边买不到，我们特地过来买了。你们ini Datuk yang Datin yang sugih itu kan, yang kaya raya itu kan. 我们每次有看你的 live TikTok。哦，好的，谢谢来。Berbahasa Cina juga. 我这个要拿很多，这个拿3个，这个拿3个，1、2、3，然后这个拿4个，3个，这个3个hancur是3个。Pinternya. 还有pokok yang atas satu pokok也拿3个，pokok也拿3个，这个也拿3个啊。你这边吃pokok好吃，你吃一下。是。你跟他们讲这边好吃，怎么样？很 crispy， 甜吗？甜，它甜度不是很甜。Gak tahu saya guys. Cina. Susah bener bahasa Cina itu. Caranya gimana? Xie xie. Apalagi gitulah guys. Taunya gitu doang. 普通哎，普通的没有这样包完的没有哎。哦，不要包完是没有tak balut habis kakak. Lah manis tak manis lah dia. 它是大大粒的。大粒的。就是不用放很多啊，一粒可以这样子吃啊。哦。没banyak macam si Yen啊。Pinter banget loh, bisa paham loh bahasanya. Gila. 放很多干什么？一粒itu 它是然后用完呢。哦，sekejap saja habis. So ini mau 3. Okey, ini 3. Wow. Paprika 3. Buat paprika kita memang istimewa kakak Alexa. Okey ni kakak ni 3 paprika, 3 hancur, 3 salmon. Okey. 你吃了没有paprika？吃了。啊，你哪个啦？啊，哪一个好吃要切着吃。好吃吗？这边好吃吗？好吃到那个好吃。西红柿全部加起来。那我们加起来。
加起来有bahasa Jepang. Tahunya gitu doang. 75加75加75加100. Hitung bahasa Cina. 565 betul tak? 565. 565.来。 喂，光大把是今天个？肯定会啦，stop水。玩哪里以为？喂 ，excuse me， Nak tanya, Q Jetty dekat mana? Q Jetty. Ya, Q Jetty. Junction you go straight after. Go straight only. Oh, pergi straight. Go sampai ujung aja. 我都跟你讲了那边那个厅。Okay, so. Apa tu? Pergi sini. Belakang. 我都跟你讲了嘛，要走这里。哦。要去前面那个米。你讲了嘛，你要走。没知道。Oh, dia kayak 我们都从那边走过来。Boleh cakap Cina. 因为我们走去那边。已经走在这里，已经走在这里了嘛。 Dia pasti seronok gitu loh guys. Gimana ya kalau kita orang lain, orang luar, orang yang kita anggap tuh nggak bisa bahasa kita, tiba-tiba bisa bahasa kita gitu, kayak excited banget pasti gitu kan, kayak wow gitu, amazing gitu. 我们刚才从那边走过来了，然后过来，就我走在这里。我跟着你吧，我们还要去，哎呀。 你啦，我们刚才已经从那边走过来。有啦，我跟着你吧了吗？ So sini boleh pergi tak? Dari sini. Okay, thank you. 可以讲哦。你讲华语的，你不能讲华语。 Dalam kampung ni memang kampung asal Melayu punya. Ada tokoh Cina kan. Sini kan kalau Melayu, kedai Melayu, Cina pun ada duduk, kedai Cina, Melayu pun ada duduk. Saya pernah duduk kat KL 13 tahun. Kan? Tapi saya banyak tengok memang disis ada sikit lah. Kita orang Melayu macam Chinese New Year, ramai orang datang kan. Kita hormat dia orang punya agama dan dia orang pun hormat kita punya agama. Cuma dia tak pilih kaum lah. Kalau you punya darah warna biru, saya warna merah, itu memang saya pilih lah. Sekarang kita sama-sama merah darah. Agama kita, Tuhan kita cakap tak boleh nak kutuk agama lain. Walaupun dia bukan Islam kah, walaupun dia Iban kah, Bidayu kah, apakah, tapi kita kena hormat agama dia. Saya pun tak pasti juga lah kenapa dia orang terlampau rasis lah. Gaduh-gaduh pun dunia pun tak senang. Politik dunia semua bergaulnya. 昂哥终于从柱子后面出来了。你从哪里来？吃饱了没有？我你来，那个从哪里来？昂哥的华语可以跟 YB Syed Saddiq 比。喂。Dulu saya kerja dengan Cina cakap bahasa Mandarin. Tapi bagus kerja dengan orang Cina. Kalau kerja Melayu, kopi cowboy. 在西马的话是华人会靠北。靠北靠步。What's that? 靠北靠步 is cry mother cry father. Like something like talk nonsense. Like you like to complain lah. Now you learn a new word. Like come. 靠北靠步。靠北靠北靠步。靠北靠步。没有没时间的，最快半个小时，最慢3天。 Oh iya ini juga viral banget nih. 可以，1年也可以，如果你们不见到在里面啊。 Goyang. 里面有一半的。哦啦。 24个小时，如果你们在里面睡觉也是可以，我给你开24个小时。 Banyak ya yang pinter-pinter ya di sana ya guys ya, mungkin karena berbilang kaum itu. Ini juga orang jualan ayam bakar nih, ini juga Korea, so Korea. Saya oh iya karena banyak turis di sana dan orangnya memadai gitu ya guys. Malaysia wow. Terbahasa Jepang gitu. わあ。
Yeah, we don't change it, no shoot everything. So, thank you for takingありがとう。ついてからしない観光をやりまして、その後は夕食食べまして、その後はマラカの、ストレートモスとかマラカ書いてるモスに来まして、ちょっと夜景のことを待ちましょう。So I just told them that we're going to go to the Straits Mosque of Malacca to see the sunset. Selesai Kak Jerman. Gak semua orang Allah, bisa. Jerman ya. Pendek pun tak apa. Okay. Meine liebe Gäste, willkommen in Malaysia. Ich bin deine Reiseleiterin heute. Wir haben eine 8 Stunden lang Startrundfahrt in Kuala Lumpur, aber von Portland nach Kuala Lumpur, es dauert eine Stunde lang. Und wir möchten noch mehr sagen, dass Sie müssen viel Wasser trinken in Malaysia. Und warum? Das Wetter ist immer so warm. Sie brauchen viel Wasser in Malaysia zum Trinken. Und später besuchen wir viele Plätze in Kuala Lumpur. Und haben wir Mittagspause im Drehrestaurant in Kuala Lumpur Tower. Und später besuchen wir den Königspalast draußen. Und danach besuchen wir den Unabhängigkeitsplatz. Und danach zum Schluss machen wir ein Fototour vor den Tuling-Firma oder KLCC Twin Towers Petronas. Okay. Arab ni lain macam sikit bunyi dia. Allah. Saya tahu Naam je. Tak faham saya. Naam je. Tak faham lah makcik. Arab tak apalah, saya simpan dululah, malu nak cakap. Nanti kan ustaz saya dengar malu. 妹妹的妈妈的华语是学的吗？讲得很好，讲华语是很好。马来西亚很多马来人和印度人都会讲华语，是对。很多马来人跟印度人都会讲华语的 ，OK？ 啊，很多。Apa tuh? Artinya apa? 很多马来人跟印度人都会讲华语的，但是现在有华人，他们知道很多马来人、印度人会讲华语。如果他们讲，好像 gossip 啊，要讲啊，要买东西啊。如果我们要买东西啊，他们没有讲Mandarin 哦，他们讲广东话，因为很多马来人跟印度人啦。他们会讲 Mandarin 罢了，广东话他们不会。好像我啦，如果人家跟我讲 Mandarin 我明白，但是如果你们讲广东话我不懂了。OK 啊，你们华人很厉害哦，你们知道很多马来人、印度人会讲华语，你们没有讲 Mandarin， 你们讲广东话。你们真的很厉害哦，很厉害哦你们。你好嘛。 Pelayan Cina terkejut Sabahan pandai banyak bahasa. 为什么你会讲华语呢？因为我之前读华小，然后基本上我跟华人朋友讲华语啦，每天都是讲华语啦。哦，那你还会什么语言？韩语？ 네, 한국어 조금 할 수 있어요. 哦，那你还会讲什么？日语？日本語できるですけど、最初時間たくさんあるだからね、俺毎日日本語を勉強しています。哦，哇，那你还会什么语言呢？ Sí, hablas español también, pero todavía necesito aprender. Kayak bikin aki itu loh guys di Indonesia kan. Oh, oke, 好，谢谢你 ，Thank you for your time. Bye bye. Dari fenomena ini, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa bukan hanya sekadar keterampilan tambahan, tetapi juga dapat membuka lebih banyak peluang dalam karir, bisnis, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar bahasa asing agar bisa lebih mudah beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat global. Jika kita ingin maju dan lebih kompetitif, memperluas kemampuan bahasa bisa menjadi salah satu langkah yang sangat bermanfaat. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, bikin shock betul ya kan, orang Malaysia itu buat kagum negara luar. Karena memang banyak orang luar istilahnya datang ke sana dan ternyata orang-orang sana, SDM yang ada di sana itu sangat-sangat memadai sekali. Dia bisa berbahasa Inggris, fasih berbahasa Inggris ya kan tentunya, dan juga fasih berbahasa Cina, Mandarin juga.
banyak ya istilahnya bahasa Korea dan lain sebagainya. Dan itu membuat nilai plus ya kepada bule-bule ataupun turis-turis yang datang ke sana, sehingga orang turis yang datang ke sana itu tidak repot-repot mempelajari gitu kan. Maksudnya orang Malaysia sudah bisa paham dengan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea dan lain sebagainya. Itu mungkin yang membuat banyak orang shock gitu kan. Kenapa mereka kok bisa gitu ya kan, kenapa kita tidak gitu. Mungkin dari segi pendidikannya, karena pendidikan di sana itu banyak sekali ya guys ya, dan itu diutamakan gitu dengan berbagai banyak bahasa seperti itu. Berbeda halnya mungkin dengan kita yang istilahnya saya aja kalau tidak masuk jurusan bahasa dulu nggak tahu bahasa Jepang, bahasa Arab ya kan, bahasa kalau bahasa Inggris pasti ada gitu kan, dan bahasa Arab pasti ada, tapi nggak signifikan itu untuk belajar. Hanya istilahnya pelajaran-pelajaran yang biasa saja kita pelajari, kecuali istilahnya kita mengambil les ataupun kursus tersendiri, baru kita bisa belajar banyak tentang bahasa itu sendiri ya guys ya. Dan tentunya tidak dipungkiri kalau kita tinggal di suatu negara pasti kita akan fasih dalam bahasa itu sendiri ya guys ya. Seperti halnya kalau kita tinggal di Arab ya kita fasih bahasa Arab, kalau kita tinggal di Jepang fasih bahasa Jepang dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau di Malaysia mungkin ya guys ya, pendidikannya itu sudah sangat-sangat merata sekali. Bahkan orang-orang sana saja istilahnya kalau kita lihat di vlog-vlognya orang, banyak orang Inggris yang istilahnya ke sana dan mereka fasih dalam bahasa Inggris. Berbeda sekali ketika istilahnya banyak konten-konten di Indonesia juga yang mereka kebanyakan orang awam tidak paham seperti itu ya guys ya. Mungkin daripada segi pendidikannya itu. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan ini wajib kita tiru ya guys ya. Dan yuk kita belajar bahasa, terutamanya bahasa Inggris, bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa Korea, Jepang dan lain sebagainya, supaya turis-turis yang datang ke Indonesia itu semakin senang gitu kan. Oh ternyata kita bisa berbicara langsung dengan orang Indonesia tanpa harus takut salah dan lain sebagainya, karena kita sudah paham gitu kan. Paling tidak bahasa Inggris lah, seperti itu ya guys ya. Ya, dan itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Thank you for watching this video. Itu doang yang saya tahu ya. Syukran kashiran kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.